Kenya, Kenya, nego Kenya, kadi fama ala kaunzo, nego Kenya la, fama ala kaunzo, nego Kenya la, sumadu masa kaunzo, nego Kenya la, niye wari soro koni mangene, eka wari tigiya okoni nila nagora. Kenya Kiboro, ala me bogo na flavor obe bisimila Kenya Kiboro kan donc bi anison jalen do am na nga sage femme bele ba do kunbe mun be barake États-Unis na le tɔgɔ ko Binta Nyang donc Binta bina kuma aw ye bi sinji nafa kan et puis ma ino fɛ fana ko Binta suit a ka page kan parce que a bɛ fɛn baara caman kɛ musow ka kɛnɛya domaine kɔnɔna na donc n'a y'a suit a bɛ fɛn caman a bɛ bɔ dɔnniya caman kalama donc mais bi kɔni Binta bina kuma an ye sinji kan donc sinji nafa ye mun ye kuma jumɛn kan ka sinji den ma aw bɛ fɛ ka fɛn fɛn dɔn sinji ko la bi donc bi ani Binta bɛna o baro kɛ Binta i bisimila Kɛnɛya Kibaru kan j'espère que tu vas bien. Oui, assalamu alaikum. Azubillah mina shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Awni kyawni baraji ayem bismillah. Ayem bonya la ka obe bonya. Ne Binta Nyange ne sage-femme États-Unis yano. Komi sawya fatukomina. Ni yɛrɛ ka clinique bɛ n bolo n bɛ musow lajigin fana ani n bɛ musow dɛmɛ kosɛbɛ hali sani ka kɔnɔ ta ni ye kɔnɔ ta fana ni jiginna ani baara caman b'a kɛ allaitement sanfɛ parce que a nafa ka bon kojugu sawo a nafa ka bon kojugu a tɛ se ka fɔ ka ban. Effectivement, a nafa ka bon. Bon, aw bɛ hakɛ to an kɔni tɛ se animation na dɔgɔtɔrɔ bilali animation na a ko bɛ gɛlɛn dɔɔni mais an bɛna an débrouiller. Donc Binta pour commencer an bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ sinji ye mun ye fɔlɔ. So sinji sawo n ye fɛn dɔ sɛbɛnni dɔ bila ɲɔgɔn kan ani ka image dɔ bila ɲɔgɔn sanfɛ an b'a essayer k'o suit wala an b'a essayer ka ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna ani ka a farafasiya dɔɔni. Binta n'an ka nin yɔrɔ dɔrɔn fɔ kuma kɔnɔ an bɛna présentation mun bɔ présentation bɛna kɛ anglais la malheureusement parce que Binta bɛ anglais dugu de la a bɛ baara kɛ anglais de la donc mun ka nɔgɔ a ma a bɛ kɛ o cogoya de la présentation min bɛ anglais la mais n'i y'a moyen français ta bɛ sɔrɔ an bɛ tila ka article kɛ français ta kan k'o bila Kɛnɛya Kibaru sanfɛ minnu bɛ français ma olu bɛ se k'o référer o kan quoi. Ok Binta. Ani an b'a essayer ka ɲɛfɔ bamanankan na mot dɔw bɛ bɔ kuma dɔw bɛ bɔ u tɛ se ka ɲɛfɔ k'a fɔ tubabukan na ou bien américain kan na n'anglais kan na. Ok Binta n fana b'a essayer ka document dayɛlɛ n ka téléphone na donc. Problème t'a la. Ok. Ni ne tɔgɔ ye ni si ninnu tɛ fɛn wɛrɛ ye yan nɔ licence bɛ n bolo ka n ka baara kɛ ani master de bɛ n bolo n ka baara la master ani soutenance ni fɛn n y'olu kɛ n bɛ nin baara in na a bɛ ka ca ni san 8 ye sawo n bɛ baara kɛ ni muso ye États-Unis yan nɔ n ka clinique tɔgɔ Blessed Hands Midwives. Ala ka baraka don clinique la et j'espère que i bɛna taa contribution Mali la inshallah Binta. Inshallah ala ko yira an kɛnɛ na ani ni session fɛn bɛ kan lamɛn ou bien ni mɔgɔ min bɛ baara kɛla ni muso ni denmisɛnninw ye aw bɛ se k'an contacter an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ toujours ni support min b'an fɛ k'a d'anw ma n'ala sɔnna ma an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o la. Inshallah, j'espère que ça va me plaire. Ali, même en dɔgɔtɔrɔ ni fana bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an bɛ ɲɔgɔn compléter donc voilà. N ye ninnu objectif ninnu dɔrɔn de sɛbɛn ni session in na komi wagati korolen don fana sawo an b'a essayer ka an base sinji la fɛn minnu ye normal ye. Siɲɛ wɛrɛ n'ala sɔnna ma an bɛ se ka faranfasiya ka don complication ni problème na ani an bɛ question yɛrɛw jaabi o senfɛ. So komi sinji ale tɛ fɛn wɛrɛ a bɛ bɔ sin de la sin n'an masaw ka hakɛ to a b'an disi la muso sin
ale jibe body la anga lada chama ba fo ko mishibe nono to ala ka non jeli to ala ka nono bo o te fara fo shi shinji nye jemani jije mando ka chaya mo ba u bazodika abe bo shina ifari kolobe jelita ka ke nono ka didema abe amade andem sanu anduma deranuma ka do reba di fugata 600 sawo do ba di kalokeli wakati di mana boro mina masara mani yere yo dama ayo seke musoyi anga seka ndum balonai ya jamana na ni jamana chamana tobuka jamana na wafo ko shinji yere nono manifunka nono emai bon alebe shinji da glani be ate damine doron ni jigina ni muso jigina abe damine depuis konoma la shin yere be formé wa fo do shin do be bo jona do yere be shin bo depuis age 8 munuma san shegin soro do shin te bo jona bo an yere an dem sanema na ube kunenge kan fe ay shin bo ra isra fruye do tate bo jona ani do ta bora ate do ta ka bun do ta ka don difference bu nyonche mais mo shin abe préparation me damne depuis puberté la ani ni konota di yere la beni fana be dam abe fenge glande ko o wakati sani ka jikin yere pontiru te keleni mais ka se ka shinji yere boka di dema pontir ko talela emai pontir ko tala okay pontir go na amba o esim bonya kwa isinga dogon isinga bo o te sinji ake mukanga bo ono te nyonya sala abe fa ko yoro de nyafo fuela bon komi mo te kelenye bo kani munu mere be fega don kame shimu ma ni afo mako anatomy ani shin yere femi la bento gomina bon shin nguru ani shin yere ba shin konona la fenchama mbeno ubenu ka baradedu ala yere ofana o ke ko di ama beni ka baradu nantena do detail balabi mais juste pour ka image di mo ka se ka dan kame femuma abe aketo image la bon nunu e a yoro yi misklu bala you know fat donc simbube bube no anini saoni ni toko di bamanangana ken bala aleni shinji rebe mara yoro muna sana ka seka na shinunkula ofana yoro fana beno emai bonya yebe ni fem blue na shinji be bola ale de fe katara na shinunkuni na fana shi yere lajeli depuis ni muso konoma no sasha mo mbi jantula muso konoma na sawo o de tigi kanga seka muso yere shin jatemine depuis konoma ya yere la emai depuis muso abena abetaka visitu kela visit prenatalu kela wakati mina o wakati redi shindi kuma ka seka kanga seka damna do bo wakati ibe muso shinaje do de bina foko ni konoma no kuma chama do ba do ka ku konoma no ushimbe funu shimbe changer doni do ba do ku konoma no senfe bon do fana be seka konota ute foshi changement foshi o shina boni tara visitike ikanga seka kuma nika docterie ika sage-femme ika matroni ika de shinsha ma medamne de po wakati ani do be no uye be surgery ke ushumbe opéré par exemple peut-être cancer yu mine sanu ka kono ereta sawo ufana be no ubekanga seka jatemine depuis konoma ya senfe ani shin nunkuni shinjire be bosra mu fe damu fe o be kanga seka jatemine depuis konoma ya fe ani sage-femme ni we docteur no ube gynécologue no kanga seka ali kala je tissue
muscle machine ani ka muso yɛrɛ ka sin jateminɛ k'a lajɛ ni y'a ye sani den ka na wala ni den nana fana wala I bɛ se ka difference jateminɛ ka se ka muso dɔɔniya fana olu bɛɛ kan ka kɛ depuis kɔnɔmaya daminɛ na sawa dɔw sin nunguni donnen no dɔw sin nunguni ka bɔlen no dɔw ta ka bon dɔw ta ka dɔgɔ bɛɛ n'i ka pɔntire do e ma ye mais o bɛɛ kan ka jateminɛ depuis kɔnɔmaya fana fɛ sawa ni komi n y'a ɲɛfɔ cogo min na nin baro ninnu bɛɛ bɛ kɛ o wagati de la ani diinɛw fana tɛ kelen ye ni muso dɔ nana n'a bɛ diinɛ dɔ la diinɛw bɛɛ n'u ka laada don duw n'u ka laada don o bɛɛ kuma kan ka kɛ kɔnɔmaya de senfɛ e ma ye culture an ka dukɔnɔfɛnw tɛ kelen dɔw bɛ yen nɔ n'i jiginna dɔw u bɛ se ka I cɛ bɛ se k'a fɔ ok ni ne bɛ kan ka du kɔnɔ ni ne bɛ di denmisɛnninw ma ni ne bɛ sin di denmisɛnninw ma ni ne bɛ kɛ tan o bɛɛ kan ka ɲɛfɔ muso ɲɛna depuis kɔnɔmaya wagati wala ni problème bɛ yen nɔ a bɛ commencer k'a ɲɛfɔ ka se ka a ɲini k'a farafasiya ani ka solution sɔrɔ sani jiginni yɛrɛ ka se an tɛna don nin bɛɛ détail la philosophie allaitement ta la mais komi fari yɛrɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni kun de ye sinji yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na a bɛɛ étape bɛ yen nɔ mais an tɛna don bi détail la komi wagati ka koron mais ni question bɛ mɔgɔ min fɛ a tigi bɛ se ka n wele ou bien k'an dɔnniya kɔfɛ o tɛ sa o ni question bɛ mɔgɔ minnu bolo olu bɛ se ka Binta contacter a ka page kan ou bien Kɛnɛya Kibaru sanfɛ donc an bɛ message las'a ma a b'a ka réponse di aw ma awɔ okay okay sisan nɔ an bɛ ka kuma nɔnɔ yɛrɛ sinji yɛrɛ component mun yɛrɛ b'a kɔnɔ sawa hakɛto la I ka pose digi an den de bɛ mankan na hakɛto ok Binta n'i ka sinji fɛnw fɔ n bɛ fɛ ka résumé dɔ kɛ mɔgɔw ye I ye kumana fɛn minnu kan donc minnu tun b'a a daminɛ ni faamuya Binta ko sin bɛ muso la komi a bɛ cɛ la cogo min donc sin bɛ kɛ a bɛ hadamaden disi la a bɛ baara belebeleba min kɛ o ye ka nɔnɔ dilan nɔnɔ min a bɛ se ka di ka den balo en grosso modo je pense que o ye sin nafa ye quoi ou bien Binta awɔ o ye sin nafa ba yɛrɛ ani si fɛn minnu bɛ sin kɔnɔ quoi awɔ an kun bɛna don awɔ fɛn minnu yɛrɛ bɛ sinji yɛrɛ la komi n kun bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na changement bɛ don sin na ani ji la a bɛ daminɛ depuis kɔnɔmaya yɛrɛ la ni fo ka taa se muso jiginni ma e m'a ye ani ni muso yɛrɛ ye jiginna fana ni sinji yɛrɛ fana daminɛ na sinji yɛrɛ fana bɛ continuer ka changer ka bɛn den ka besoin ma ani facteur caman bɛ yen nɔ o bɛɛ bɛ kɛ sinji ka changement la sisan nɔ fɛn kelen mun bɛ yen nɔ o ye muso mana jigin ka dɔw bɛ jigin kalo 8 dɔw bɛ jigin kalo 9 dɔw yɛrɛ bɛ jigin kalo 10 e ma ye bon anglais baara la an bɛ jate kɛ ni semaine ne bon 40 semaines n'i y'a jateminɛ o bɛ bɛn komi presque kalo 10 ma kalo 9 ni kɔni mais Afrique i b'a dɔn an bɛ jatew kɛ différemment an b'a kɛ ni wagati min na ni i m'i ka règle ye wagati min na kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ jate kɛ o wagati de la mais santé la i yɛrɛ b'a dɔn an bɛ jate bɔ depuis règle laban don na bon n'i y'olu kɛ o bɛɛ bɛ dépend muso yɛrɛ ka tin na fana i b'a ye ale ni i bɛ sin di i b'a daminɛ wagati min na ani i b'a laban wagati min na o fana bɛ facteur ye i m'a ye ale ni den yɛrɛ fana bɛ sin min hakɛya mun na dɔw b'a fɔ ko den dɔw bɛ fɔ ko ye dumunikɛla ye den dɔw bɛ to dumuniba kɛ mais olu bɛɛ bɛ sinji yɛrɛ fana a hakɛya ni a component a b'o bɛɛ changer fana ale ni sisan nɔ n'i bɛ sin di la den ma est-ce que
ebe shindi la fo shinji Rebecca ban sani shinji yore che emai bo olu fana bebe affecté shinji component la ana akia ni a volume ni a ingredient mun ba konna la olu bebe abebe dépend o la fana ntoro ni ya nye fo ka nye kosebe sawo si maintenant amena ndadu shinji yere la shinji asuyaw la bon ambara yana fo do ma ku colostrum bon colostrum ale ni jigina sisano ou bien sani do yere be sanu ka jigin yere shinji do be shinji folo yere ale dunenu kosebe jema yere tenera nera mugula manu blanc salla manino adunenu bon do yere be abela le gouttelette abe fitini ne be bola jiba tale la tinto mais ale nafaka bon kosebe sao amancha mais nafaka bon abe komi ni plus special glançant ka bla yere koro itige nya fa kele colostrum yere gutulen keleni obe komi mogo makoroba yere tige nya fa kele dumuni nyana mana ce qui fait que volume tale la le mancha mais nafaka bon un vaccin abe komi afatogo di wo mo be mun mina sa ko energy drink ube mune abe fanga ka bu ko sebe ani fen chaman be no vitamin chaman baba la fana vitamin baba lela folo la yere ukumba fo ni demu yere sira ko soro abe den kishi bana chamama parce que ala yere ale yere ji glan ka ke ka nye tellement fen be ba kono amambu amancha akia mancha me adune no protein bala mineral bala vitaminu be bala emai ali fenge fana bala kenin do fana bala ulu be kan derani ma bo ale be na muso do be no wakati dola ube na ne bara wafo nshinji be ka koma me ka feka nege manin do ye abe bola ne du majigin folo ube ma delikali den soro folo ni fenye muye est-ce que c'est normal bon comme me ka fo to mina c'est très important depuis muso ka konomaya la sage-femme ou bien gynécologue mo me ki janto muso la u ka muso shinja temine ka kuma ka ni muso e wani changement dona muso be na be se ka akuma nyefo aka santi mɔgɔ ɲɛna bon ni y'o fɛn ninnu ye ne fɔ ok ni fɛn ye colostrum ni sani k'a jɔsi hali k'a jɔsi k'a fili i bɛ se k'a bila hali n'a kɛra cuillère ni fitinin ne i b'a mara i bɛ se k'a mara k'a bila frigo kɔnɔ sawo wala ni jiginni kɛra hali ni sɛgɛnnen don o bɛɛ bɛ se ka di den ma sani an bɛna taa se dumuni yɔrɔw ma kɔfɛ o bɛ se k'a mara cogo jumɛn na o b'a kɛ fɛn jumɛn kɔnɔ k'a mara awɔ kuma dɔ la ne b'a fɔ dɔw ɲɛna u ka komi mɔgɔw ka fɛn tigɛ ni donna i ka sokɔnɔna yɛrɛ la hali n'a kɛra dɔrɔmɛ marani ninnu ye u bɛ jimirɛnin kɛ mun kɔnɔ tentɔ hali n'o dɔɔnin bɛ mɔgɔ min bolo i bɛ to k'a fɛngɛ n'a bɛ bɔla tantɔ a ka dɔgɔ ne sawo est-ce que n tɛ a ka dɔgɔ yɛrɛ de a bɛ komi kuma dɔ la a ka dɔgɔ mɛnɛ a ka dɔgɔ i bɛ to k'a fɛngɛ n'a bɔra ni fitinin ni sera ka mun fɛngɛ i b'a kɛ mananin kɔnɔ i b'a siri i b'ale bila frigo kɔnɔ ni da bɔra dugusɛjɛ ŋɔtu i bɛ dɔ fɔ i b'a fara i bɛ to k'a fara o kelen kan tant que ni e tigɛ jɛlen don o mananin jɛlen don ani bɛ k'a bila frigo kɔnɔna la microbe ni fɛngɛ caman bɛ yen o tɛ don a la mais température hakɛ jumɛn parce que dɔw kana na taa bila congélateur kɔnɔ ka taga congeler a bɛ se ka congeler n'i y'a congeler sisan nɔ sisan n'i ye mun congeler e b'o de to congélateur kɔnɔ f'i mago ka s'a ma don min na i b'a di la den ma mais n'i y'a congeler i tɛ se k'a labɔ k'a layɛlɛ kala fɔ ko tuni k'i b'a la don o de man ɲi sinji ma o de bɛ sinji yɛrɛ nutrient caman faga ka bɔ voilà parce que n'o yɔrɔ ma spécifier dɔrɔn awɔ n'i y'a bɔ a kan ka to glacé la n'i ye dɔɔni fara a kan i bɛ k'ale bɛɛ bila bɛɛ de bɛ to frigo kɔnɔ ka to k'o glacé dɔw yɛrɛ bɛ to k'a fɔ u ka docteur ɲɛna k'u ka sérum ni pikiri tɛ mun sérum na dɔw b'o ta u bɛ to k'a sama ka to k'a sama
a fɛn n'u yɛrɛ bɛ feere yɛrɛ ni minnu yɛrɛ bɛ tubabu jamana ou bien anglais jamanaw la u b'a feere a kama ko colostrum tubini a ka dɔgɔn tentɔ i bɛ to k'a mara kɔnɔ k'a bila i ka dɔrɔmɛ kɔnɔ ka to k'a bila frigo kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ sɛbɛnni k'a kan awɔ n b'o dɔ ci an ka kuma yɔrɔ la n'ala sɔnna ma n b'a images fara ɲɔgɔn kan Binta yani ka taga tuguni faut que an ka segin k'a f'u ɲɛna tuguni colostrum min Binta bɔra k'a fɔ tantɔ sinji yɛrɛ nafa ma belebeleba y'o fɔlɔ de parce que on a tendance que farafinna surtout Mali la mɔgɔw b'o yɔrɔnin négliger donc aw kana ɲinɛ kɔ n'i ye den sɔrɔ walima Binta ka kuma y'a yira de n'i ye den sɔrɔ walima yani ka jigin parce que muso dɔw ta la a bɛ bɔ yan'u jigin kuma cɛ donc k'i k'a lamara parce que fɛn mun don barikaba de b'a la a ka dɔgɔ mais nafa baden de b'a la parce que a bɛ se k'i den a bɛ yan nɔ anglais fɔ u b'a fɔ a ma de ko den ka vaccin parce que kɛlɛkɛcɛw den mago bɛ défense fɛn fɛn na o bɛɛ de bɛ a la n'a bɛ den kisi ka bɔ bana misɛnnin caman ma et puis encore a ka ɲi den fana ka hakili ma kosɛbɛ donc a y'aw jija ni sinji fɔlɔ jaune mun bɛ bɔ i mana sɛgɛn cogo o cogo n'u i tɛ se ka sin di den ma u k'a bila fɛn kɔnɔna na fɛn mun den bɛ se k'a sɔrɔ mais den aw ka jija kɔni a ka di den ma den k'a sɔrɔ quoi parce que o yɔrɔnin faamuyalen tɛ ba tɛ surtout culture dɔw la olu b'a fɔ k'i kana di den ma je connais pas les raisons mais culture dɔw b'a fɔ k'i kana o di den ma alors que o yɛrɛ de ye sin nafa ni den yɛrɛ kɔni y'o jɛ sin na kɔni a man ɲi aw kan ka jija den kan ka o fitinin jaune dɛ aw kan ka jija den k'o sɔrɔ Binta il faut k'an k'o yɔrɔnin fɔ ka ɲɛ dɛ fo den k'o fɛngɛ ale de bɛ a bɛ den protéger yɛrɛ de ni fɛn ma fɔ an ɲɛna ka ɲɛ i bɛ woro sara dɛ sa o la i bɛ woro sara nka ne filamuso ye sa mɛ an fa ni baw ye maraka i bɛ woro sara bi dɛ donc sisan kɔni nin jara bɛɛ kunkolo la Binta ok awɔ surtout yɛrɛ sawo muso dɔw bɛ yen nɔ jabɛti b'u minɛ u ka kɔnɔmaya la ni colostrum yɛrɛ sukoro a fɛn bɛɛ bɛrɛbɛnnen de don ala yɛrɛ y'a kɛ a fɛn bɛɛ mesurenen don k'a bɛrɛbɛn den mago b'o o yɛrɛ de la premier position na surtout ni muso minnu bɛ jigin a fɔ k'u kun bɛ jabɛti kun b'u la u ka kɔnɔmaya la n'olu jiginna parce que den kun degilen don sukoro sugu dɔ la muso fari la olu denw ninnu c'est très important yɛrɛ komi kuma la mɔgɔ t'a dɔn ni jabɛti b'i la wa n'a t'i la ce qui fait que c'est très important a ka di denyɛrɛnin ninnu bɛɛ de ma hali n'a kɛra i bɛ tigɛ de don a ji la k'a don den da kɔnɔ den k'a nɛmu i mago tɛ bibɔrɔn na ale fɛn na sa o hali ni kuɛrinin de b'i tigɛ kɔnɔ i bɛ se k'a di ni den ma u b'a nɛmu dɔrɔn o b'u bɔ o bɛ den bɔ yɛrɛ de vraiment Binta merci ni bon colostrum na ale bɛ komi dɔw la a bɛ bɔ dɔɔni sani u ka jigin yɛrɛ ne yɛrɛ kun bɛ muso dɔ yɛrɛ fana la a kun bɛ n ka sunya la muso yɛrɛ ta kun bɛ bɔ la kuma bɛɛ f'ale yɛrɛ kun b'a a laban kun b'a sin pɔmpe de sa mais a bɛɛ ye colostrum in de o ni sinji yɛrɛ fana an bɛna don a farafasiya la suguyaw la mais a y'a ta bɛɛ mara n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna cogo min na a jiginnen a kɛra ma dɛmɛba de parce que complication nana don wagati min na a kun tɛ se ka sin di mais ni fait que nin kun maralen b'a bolo a sera k'a di den ma e ma ye san'a ka bɔ a la ni o fana bɔra yen nɔ an da donna la a bɛ lamara cogo min na e ma ye komi n y'a fɔ mɔgɔ ka pɔnti sin pɔnti ninnu ça n'a rien à voir i ka sinji hakɛya min bɛ bɔ la u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la fo n'a kɛra ni minnu ye opération kɛ n'u ye dɔw bɛ yen nɔ cancer b'u minɛ wagati dɔ la u bɛ dɔ b'olu sin na bon o bɛ se ka komi n ye dessin dɔ yira o la sin yɛrɛ bɛ cogo min na structure bɛ cogo min na bon i yɛrɛ b'a ye ni dɔw bɛ n'u ye surgery kɛ ni dɔ bɔr'u sin na a bɛ se ka effet kɛ a bɛ se ka problème lase parce que surgery kɔfɛ opération kɔfɛ a ye jeli ni jeli ninnu dun kɛnɛyara bon a wagati a bɛ yɔrɔ bɛ bloqué o bɛ se ka kɛ problème ye mais n'a bɔr'o la sa o muso a min mana kɛ pɔntiri ye e kɔni k'a dɔn k'a fɔ ala y'a d'i ma ala y'i sɔn a la awa a y'a d'i ma kun de la n'a y'i sɔn den na a y'i sɔn colostrum ni sinji la
Binta wero ni fana jara en kosala parce que ibaro malla conception de reno mo ba fo okay ne singa bo ne te se ne singa don chindi berate sina ne singa bo muso chama bo plenyola mais nous ya donc afo ko ici hakea o te sinji hake mukanga produit auto ono te nyoganya sala la be mo chama akile sigi donc muso bela jele binta ko ka la soma ishinga dogo ishinga bo simpele ba be shi hake mujimu hake mu produit clé kon nana e sim fitini toy kuna bo nyokona kelen de produit donc kana joro kana hami isim bo yana dogo yalla ou bien binta awo oyoyi ani sisa fana ali ni be shinji dila dema somara fe ni klegan fe ni shufela fe kuma do iba e difference be ko ye munu ye bu shinji bo kala je ni ba la je yire ba do ka fo difference fana be kala ani kuma la fana ni yere do ni be dumini nyana ma kela ni be ji nyana ma mine ibi jantuli yere la ora ke folo la nanga anga do histoire la doni ni jigina mogo de be ki koro atigi bi la do abiko dumunu be glanga dima supu be glanga dima dumunu be glanga dima sedu munu be to be ka dima kune bu chamana anga la dawlaw olu ba ke we ko tigani we tiga kenani mboga di musni jigina wolu be boga dima jube dima ibimi yere ba ye mo munu be ijantu yere la ibe dumuni ke ganye ibe jimi ganye iba ye ali shinju yere atike killing journée konona la ni bizile no ube ni mashinji dema tu vas no so marafe ube yadi dema so marafe me ema dumuni nyana manke we ma jinyana mami ibi shinji la je kumadala u ake o tekele kumadala fana beba la fo mogombi jantu la fati fana ki akili tola ka nyefo musonye na kafo kuma bere do sinji rebe kumi akuma bara la mare do saw ibe continue be kake fana yoro ni ça dépend aussi ya photo muso mogombe sigi muso corona la parce que si ça no yere bodo fen chamate fo en génération en mo chanter sur il va faut ko en kantu ni amama oluga génération la parce que lu mama espérance ba kumbulu la fin doka malgré que matara école la ni rien mais espérance kumbulu la fin chamana quoi mais en ma chance soro parce que en général mo mi yere bina sigi ko o yere ta do yere folo jango ni ay be fen fo mo wa oui chien oui chien génération problème fana me to ya bana ko jugo bo ya bana ko jugo ante la médicale peut-être bina fo okay ni du iba fo ko non ni antenne fe nteni keta non ni manga keta donc o fana yoro ni fana bala quoi ante kuma me o kele et puis fana si ça fana mo mo fana be siga chamante ama no esi o dira ne mama ne mare uba be fo parce que ame ka foko to be yela komu yele sawo ni to bu yele fenge komi ne re be taso ne ka client nu chama yi to bu la mogodi to bu yele be jantu ela to gomi ala nga mogo yela tan jantu ayere la bli ora ke no wona me to bu yala jela oni mami to bu be mun kela on fana ka yini ka do ba kela kumina bibi na nga muso ya ambane nu kan sindi pasango ko to bu yala o te shindi la bli so an ba boro la yere ngi mango to bu yere be wari bola sisa ka sinji sa ka dudu to bu be ko be kela u bon sara on me taka tan janto la wala so ka suku sinji simbe dito mina ulere be ka yini ka don sisa paso ya do valer mun bala si ne ke clair bala ne ka passage la et ya no gynéco la. Voilà, moi j'étais vraiment impressionnée qu'à Foko, tu as beau Cindy ou Dematoyam, les femmes, elles étaient déterminées qu'à Cindy. Parce que Ibaroni, Madila Jarna Foko, tu as beau Cindy. À Manchawa, mais n'y connaît Tani Munke Gynéco là, vraiment, on y a Chamasi Sano. Peut-être que campagne de sensibilisation, mais la qui a bien moi, Hakli, il y a le Kosobe Cindy, la Sisa où il y avait Cindy ou Deuma Kosobe. Ah, ok, ou ba di Kosobe Rebisaw. Ou ba di. We fefo fanga mogonye na ali kana jigin so yi kana ketanto an be ba do an stara no be be jigin no ka sokon na lo pasu ba do mun bala valera mun ba fe onuna ani kuma do la fana muso fana be se ka don o temeni kofe shinkelen be no o be se ka shinji chama mbo ka teme don fana ka o fana be se ka ke me o korote ka fo se ka shinji dema do yere be kuma do la shinkele yere be bunya ka don fana to me o shita ira ka fo e kana
iba mun ka dogon kito di parce aka dogo koro fenta konona la o kana kika e repertoire ka reference ni muso ni i hamine no ko shinji tifena i shin bishi kala je ni jibe bolo we na tibola amedo o demonstration na wani we fengu kuma ke ni so pinta ni sera o demonstration ira na be so ajaile awo so amma sauka haketo menale ni fenu do men volontaire na benala shini gelo ni crochet ni okay pese meni sa fam chamo bolo mene ano no me sé la présentation boy for ikan Europe si c'est un peu c'est très bien nanga mi va que ba bo tanto très bien okay ni signé agelo ni crochet ni bo ni mo wa mere be se crochet ni be se ga chama nglanga chi binta ma chima so ni crochet comme me ka fini kanga ke comme ni shi nungu ni shinji be boni ne fe mala uba fo ero ko do tableau kele no ko shinji te bola an ne benefit ma meto kan masawi uba fenge uba fo shinji te bola mumbe shinna mais antena do ditala bia be aketo masaw si ça no ni dutile no ka fo ko shinji ti la ube fe ka do ni shinji ube anaka kolosro mi mun ka dogon tanto ipe mun ke ibi tige ko folo ibi tige sanyo de kaino parce que ni bena don dene da kono ma fo ki gati shinko safnelale me ni yuko e ko ni ka je sanyo ni yuko leno me tige ko ni komi ani kure be fini nduila me mo tige de ga telinga maka fen chama na saw ni tige jele no e yuko ka ba ka fo no wati shina ipe shin yoro ibi tige ni ketanto komi se ba mineta nebe mun ke mala do rebe situlu era mu shina parce mala mo shimbe kum amena do detail sisan kum ya mena anya fo yana mu na shimbe kum maintenant ni ya ibitika glisser kani yera toro ka glisser don comme ça na sera ya rola ni soro ka bishi doni kana ni nunguni na imanga alfo kibi nu in shinji ere manga ya bishi kibe jibwala nono ere bebe yani nono be ya rola boni me feka bo kalaje mwado la ni ba fo muso yene iba demne depuis yana ni yala ikoloni munubia sani ka shinji dema iba ro mase folo ba mase afi se ka sutulu ki farila se ka alfinge ka shika yoro stimule doni ni yoke iba ke tanto nasira so ka bishi doni kani yere toro ko sebe mo gote ka bishi ko sebe ya ke be na tanto ni sira ya ro ni na iba e abebo meni treki yere ni shi nunguni bishi ibi na jogi ya jogo fana be ke problem yi kofe ima mais c'est la démonstration que tu connais don ou kai donc so no ba fo ko shin bloquer le no nga a expliquer tout no ga fami binta e maraga na ma fo ga nyanta ate do an kulo la donc mo ba ko sinji te ka bo binta be ko ode yira wala na be fa out sinji ka bo kanye ka so o mata o sinji bishi ka dimi wara sauma binta keta aira maraga wala gai maketa nene tanto iba ibitiga glisse kana nya glisse amana say wo ya no ga sene soka ake komi mishi ani flow yo so even asiano kanishi nungu bishi imagotola ko bisha be bo et puis yere ni afro le jelente ganya ide amna ta wana bisana ni takete wa ibe ro changer ni yanke ibe ta côté doina ibe nata fana iba kete don ibse ka ke ko shienda mandoni ibe posita donc ngone ne segera dile o mani mo mo no simple kera segera bo abeto kan répéter ngai ni siraka ali adun watuguni Vero jume okay o famia doni okay o bere fana sisano na sira shinjila muso ibe jigin tugo mina sawo afa tugo mina muso ga jigini yere fana bazi be fana be shinji yere success shinji be fenga tugo mina abe aka jigini yere fana abe fencha man fo ala donc jigini relation be jigini ani sinji production awo par exemple sisano bibra do ka jigini
traumatiser muso ka experience muso jigin so la ani den yɛrɛ bɛ tin don yɔrɔ cogo min na a bɛ sindi allaitement affecté k'a ɲɛfɔ ka ɲɛ. O yɔrɔ na an b'an profiter vraiment ka message dɔ lancer sage-femme na i yɛrɛ y'a fɔ cogo min muso dɔw bɛ traumatiser jiginni kɔnɔna na effectivement surtout an ka jamana ninnu kɔnɔna na parce que jiginni hali k'a dan yɛrɛ sage-femme bɛɛ tɛ mais sage-femme kelen-kelennin dɔw bɛ yen nɔ ni muso taara jigin u fɛ u bɛ expérience dɔw ye c'est trop a tɛ se ka lakali quoi kumakan jugu ni fɛn ninnu olu bɛɛ fana bɛ mɔgɔw traumatiser vraiment sage-femme aw bɛ baara ɲɛnɛman kɛ la aw bɛ ka baara kɛ an bɛ continuer k'aw encourager mais aw y'aw hakili to o yɔrɔnin ninnu fana na quoi parce que expérience dɔw de don a vie a bɛ to mɔgɔ kunkolo la. A bɛ to musow kunkolo la u b'a fɔ dépression bɛ kɛ ni muso dɔw jiginna mais an ka laada la u b'a fɔ fɛn min ma ko tabou a kuma tɛ fɔ. A kuma bɛna fɔ an bɛ ka fɛn dɔw lajɛ. A kuma bɛna. Postnatal depression and psychosis. An bɛ na n'o ye an b'o fɔ muso ka kuma. An bɛ ka fɛn dɔ préparer o kan mais don n'a nataw la. Inshallah. E ma ye bon o bɛɛ b'a fɛngɛ na dɔw yɛrɛ bɛ sɛgɛn fo den yɛrɛ hali u tɛ se k'u yɛrɛ denw ye u tɛ fɛ ka den gɛrɛ u la tellement que jiginni yɛrɛ kɛra cogo sugu mun na. O ɲuman min ye n balimamuso ani n yɛrɛ ko n ka collègue minnu bɛ yen nɔ f'an ka lajɛ fɔlɔ-fɔlɔ la n'an bɛ ka lajɛ fɔlɔ-fɔlɔ la sindi allaitement kun bɛ kɛ cogo min na ni sisan nɔ u tɛ kelen ye mais k'a yira k'a fɔ musow kun bɛ ladon cogo min na ni sisan o fana tɛ kelen ye. An ka musonin kun bɛ tin na mɔgɔw kun bɛ da i kan ka tɛni ye jiginniso la u kun b'i mada k'i bɛrɛbɛrɛ i bɛ maase i bɛ ladon ka ɲɛ mais sisan nɔ olu si tɛ yen k'a dɔn k'a fɔ changement bɛ kɛ la fɛn yɔrɔ kelen tɛ tubabula yɔrɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ mais an yɛrɛ ka so kɔnɔnaw b'a la fana. O la Binta mɔgɔ caman bɛ yen nɔ se bɛ mun ye u b'a préférer ka taga jigin o kɔfɛ ni parenthèse dɔrɔn de qui n'a rien à voir avec le sujet. U b'a préférer ka taa jigin kɔfɛlaw la ni an ka duguw ye dɔ wɛrɛ tɛ quoi c'est pas parce que ok u bɛ taa fɛn min bɛ kɛ kɔfɛla la o ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ an ka jamanaw la mais nɛgɛ-nɛgɛni mun yɛrɛ bɛ da i kan i b'a fɔ ko denyɛrɛni quoi hali k'a dɔn ma i hakili bɛ sigi quoi i hakili bɛ sigi quoi o yɔrɔnin o defoni b'an jɛ Mali la kojugu. Bon facteur bɛ yen komi n bɛ k'a fɔ cogo min na facteur caman ba de bɛ yen nɔ. Hali muso jigin yɔrɔ dɔ la ka a ɲɛfɔ muso ɲɛna depuis kɔnɔmaya la aw bɛ kuma aw b'a se ka ɲɔgɔn dɔn aw b'a se ka muso ka culture dɔn u ka sokɔnɔna laada a lamɔna cogo min na ani hôpital yɛrɛ ni centre d'accouchement ninnu yɛrɛ fana ka laada ye mun ye centre d'accouchement dɔw bɛ yen nɔ ni jiginna dɔrɔn o ye ta bannen donso mana bɔ dɔrɔn o ye ta bannen e kɔni bɛ kɛrɛda fɛ bon n'o de olu fana ka laada ye olu ka kɛcogo ye wala muso fana b'o bila kun na ni jiginna u tɛna kɛ n kɔrɔ k'an dɛmɛ o la n bɛ mɔgɔ ɲini ni mɔgɔ min bɛ taa ni ye jiginso la o la n b'a fɔ tigi ɲɛna ni jiginna ni mɔgɔ bɛ nin dɛmɛ na o ɲuman min an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o la a tigi bɛ se k'i dɛmɛ fana allaitement ko la. Mais ne bolo o fana kan ka o bɛ se ka kɛ Mali la mais n t'a dɔn n'a bɛ kɛ yɔrɔ dɔw fana na Mali la ni musow jiginna u k'u encourager u ka sin di u den ma peut-être mɔgɔ min jiginna ale yɛrɛ bɛ sɛgɛn a bɛ ɲinɛ mais ni sage-femme nana ka to k'a fɔ muso min bɛ sigilen mun nana jigin ka fɔ cogo di mun nan'i bilasira ka na jiginni na donc ka to k'a ɲɛfɔ aw kana ɲinɛ dɛ a kan ka sin di den ma o fana ka ɲi quoi. O fana ka ɲi nɔ o fana ka ɲi o de kɛ n b'a fɔ bɛɛ ɲɛna mɔgɔ min bɛ ka lamɛn ni e de kɛra mɔgɔ ye bila mɔgɔ bɛ taa ni muso ye bila jiginniso ni fɛn ninnu na i hakili to ninnu na k'a fɔ centre de santé caman bɛ yen ou bien hôpital caman bɛ yen nɔ infirmière ninnu sɛgɛnnen don u ka baaraw ka ca tan tɛna k'u bolo kuma bɛɛ ka o kuma sugu ninnu fɔ muso ɲɛna ne de bɛ taga i hakili to n'i bɛ ka lamɛn bi e yɛrɛ importance ni fɛn ninnu na allaitement na i b'i seko kɛ ni question b'i fɛ i bɛ se k'an wele yɔrɔ ka jan sa mais i bɛ se ka message caman an b'a se k'aw dɔnniya inshallah. A message bɛ s'i ma i suffit n'u y'a ci kɛnɛya kibaru kɔni sanfɛ a bɛ s'i ma Binta. Ani hali kuma dɔ la fura min yɛrɛ bɛ di muso ma jiginni sen fɛ o fana bɛɛ bɛ se ka allaitement kɛ changer ka affecter sa yɔrɔ dɔw bɛ taga an bɛ u b'u ka tin activer tin bɛ déclencher bon kuma dɔ la ni
mɔgɔ pressé no ou bien ni tin tɛ ka fɛn kɛ u bɛ se ka fura dɔ d'u ma ka tin la goloba olu bɛɛ bɛ se ka sinji fɛngɛ allaitement affecté fana ani kuma dɔ la bon an ka yɔrɔ ninnu na an bɛ fɛn dɔ ye ko vacuum ou bien ni muso yɛrɛ sɛgɛnna fanga t'a la a bɛ ka pousseli kɛ an bɛ se ka fɛn instrument dɔ utiliser olu bɛɛ bɛ trauma de ou bien an n'o yɛrɛ tɛ bon minnu yɛrɛ fana a y'a kɛ to minnu yɛrɛ hali olu minnu bolo kolen don n'u bɛ fara olu bɛɛ bɛ se ka muso yɛrɛ fana affecté de manière que sinji wagati la a bɛ se ka sin allaitement affecté fana césarienne mena n da don la parce que césarienne sisan nɔ o de bɛ mode la sawo c'est triste mais o de bɛ mode la fɔlɔ la an bɛ césarienne utiliser en cas d'urgence ni muso ye baara bɛɛ kɛ a tɛ ka se ka tɛmɛ ou bien la vie de l'enfant est en danger an bɛ césarienne ninnu fɛn ninnu kun bɛ utiliser o de fɛ mais bibi na césarienne yɛrɛ kɛra mode d'accouchement de préféré muso caman fɛ parce que u b'a fɔ fɛngɛ ni fɛn minnu b'a la a ka teli ou bien u bɛ na sunɔgɔ n tɛ bɔ fosi kalama mais kuma caman minnu yɛrɛ césarienne kɛ i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka allaitement affecté surtout allaitement fɔlɔ minnu ye césarienne kɛ parce que o b'a sɔrɔ o période fana b'a sɔrɔ kirinaw commencera k'u bila dimi commencera ka na en ce moment i bɛ k'i yɛrɛ ɲini dimi de la fɔlɔ i hakili tɛ jigin den na k'u bɛ sin di den ma quoi donc o problème de fɔni bɛ muso minnu ye césarienne kɛ o de fɔni caman bɛ ani hormone fana o la kɛ n kun bɛ fɛ ka hormone ni ye tɛmɛ ale kan dɔɔni mais hormone ninnu fana u bɛɛ bɛ a bɛ fɔ cogo di n'i bɛ kɔnɔ ta la hormone ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɔnɔmaya yɛrɛ supporter fo ka taa se jiginni ma bon ni tin fana bɛ wuli o fana n'a dama mélange don ne b'a fɔ n ko cocktail a bɛ komi n'i bɛ dabileni dilanna bon ni jiginna fana hormone fana u dimension tɛ kelen a bɛ komi recette u dimension tɛ kelen bon ni césarienne ni fɛn ninnu kɛra ou bien ni muso yɛrɛ traumatisera hormone dɔ mun bɛ muso yɛrɛ a bɛ siran o hormone ninnu n'olu élevera kosɛbɛ u bɛ allaitement hormone ninnu affecté tentɔ ne ma ye ani y'a fɔ cogo min dimi hali kuma dɔ la yɛrɛ i bɛ épidural ninnu ou bien dimi fura ninnu dɔ bɛ di dɔw ma a bɛ se ka hali allaitement affecté ou bien a bɛ délai k'a la ni sinji kun kan ka bɔ a wagati a sinji bɛ se ka ta fana san'a ka bɔ olu fo k'olu bɛɛ fana bila an hakili la n'an bɛ muso ladonna ni postpartum ni muso jiginna postnatal fo den ka to ka gɛrɛ masa la mais kuma caman fana den bɛ mabɔ masa la kuma dɔw la dɔw yɛrɛ bɛ jigin u t'a dɔn o den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ kelen bɛ yen nɔ ou bien an n'u kelen tɛ yen nɔ mɔgɔ min yɛrɛ b'u kɛrɛfɛ o yɛrɛ t'a dɔn n bɛ se ka sage-femme ɲininka cogo di ou bien n bɛ se ka infirmière ɲininka cogo di den bɛ min mun bɛ den na den tɛ gɛrɛ ce qui fait que den ka gɛrɛ ba la ka i da don sin na o bɛ temps ta n'o fana ye temps ta o fana bɛ allaitement affecté ça c'est très très important ni ko kɛra ka ɲɛ hali ni complication donna ko la mais que muso yɛrɛ la dɔnniyala muso b'a dɔn mun bɛ kɛra a fari la e ma ye a traumatiselen tɛ ten kosɛbɛ le plus souvent muso caman pɛrɛlen don k'u denw minɛ ka u denw don u sin na hali an yɛrɛ bara kuma dɔ la muso yɛrɛ bɛ bɔ césarienne na a dalen don césarienne tabali sanfɛ n'a jiginna den bɛ bɔ k'a di muso k'a da a disi sanfɛ walasa den yɛrɛ ka se ka bamuso kasa sama u b'o bɛɛ kɛ anw yɛrɛ bara yan nɔ bon an ye kɔlɔsira min kuma fɔ hali ni mɔgɔ min ye césarienne kɛ ni furaw b'i jeli la kuma dɔ la i bɛ sunɔgɔ la ou ma wuli fɔlɔ ou u b'i bila centre d'alimentation kɔnɔ i tɛ se ka den ye fɔlɔ mais n'i ye kɔlɔsira min ninnu ne y'i ta bisi ou bien hali ni bɛ yen nɔ i bɛ se k'a bisi fana dɔ bɛ se k'a bisi hali ni bɛ sunɔgɔ la a bɛ se ka bisi ni dɔɔnin bɛ yen nɔ o bɛ se ka di k'a don den da kɔnɔ sanni i wuli kuma cɛ olu bɛɛ bɛ se ka kɛ
Pour moi, quand il faut visiter au Canada, donc au cas où ni complication kera, moi là au bas donc faut kanga munke. Awo. Bon, comme il a photo mali ni an yoro tikili. Sinon yano ni mo me jigine bara ne ba fasa ne ka jigin. Ibe mu fe. Iba fo ika jigin so mo onyena. Do ba sebe. Do ba a ke message vocali comme ça o de be bara. Ba ke vocali tse ka se ba ke vocali. Ba fo abi aketu. Me ni be kanga do kono nala. Nini kadi ni nasra ka kenyi. Ni me snokola. Ni te sega wuli ka shindi di dema. Aye nyema. Aye shinji bo aka din dema. Sana ka sukuro di din dema. Ou bien nye do maranga sokon nala. Abe mbolo nga saki kono nala. Iba bla glacier nila. Ibitana ife jiki misula. C'est très important. Ni mo surtout vocal ko ni u sera ka fo wala kuga awo. Andro no ko request communiquer. Awo, wo foko birth plan. Yana foko birth plan, ton plan d'accouchement. C'est très très important. Nta fola nga module changer, mais faut communication ne fana ka ke. On est module changer no on est bintage. Le communication drone. OK. Et c'est digene na abse gagner comme complication c'est juste de dire aux gens que OK, moi na tarambla ni kan digena ni complication era la ni masega sinti dema comme si de si follow na faka budeng ka makusobe ay nyama sin bisi akadi dema. Yeah. Bon bébé sokoke. Ali mo mbi kere fa be sokoke. Infirmière fana be sekake. Ulu kanga seka nyero nuta nyero fana o ma sinji ka bishi peut-être que ni wila be songa robe digila mais o be seka doni boka didema. C'est très très important. Amen. Parce que ni den fana wolola comme nya photo ni den be muso kono na la saw a digile no fembe la. Placenta right fembe ba bolo. Temperature kaino ji ba bolo duni ba bolo a bébé no mais ni den wolola sisano den fo erika toka i miri jigin ka fo fembe ko meni bolo sisano anana sisa aka fo ka to aka suguro niveau ko o balancer o ladun fo dun den ka toka dumuni ke wakati ake adola amena don o wakati la na nga eta ninsela lema alatement les premières heures follow de la vie de l'enfant. Amen. Silamɛya la u b'a fɔ kuma dɔ la n t'a dɔn ala ko tiɲɛ m'a dɔn ma taa mori kalan ka bɛɛ farafasiya mɛ n b'a kuma mɛn alimamiw ni ɲɔgɔn cɛ ani malimatuw ni ɲɔgɔn cɛ ni jiginna k'i bɛ tamaroni kɛ i da kɔnɔna la k'a ɲimi k'i tigɛ don k'a don den da kɔnɔ ka Allahu akbar fɔ den kulo la kulo fila la bon dɔw b'o o kɛ fɔlɔ san'u ka sɔrɔ ka sinji di den ma minnu tɛ silamɛya diinɛ na fana olu t'olu dɔn o tɛna kɛ mais sinji kɔni i ka dɔn k'a fɔ sinji u bɛ se ka di den ma a bɛ den bila muso disi sanfɛ denyɛrɛnin wolola ni réflexion sugu dɔ ye hali ni denyɛrɛnin bila muso disi sanfɛ i k'i sigi ka lajɛ i b'a ye ni yɛrɛ ye k'a fɔ an sinikun ninnu bɛ finya kun t'a la o ni den wolola hali n'a tɛ couleur yela sa o mais couleur minnu finnen no dibi bɛ yɔrɔ minnu na den bɛ se ka o de ye kosɛbɛ o de y'a kɛ muso caman bɛ yen nɔ an ɲɛda yɔrɔ ninnu bɛ finya an ka comptoir ninnu bɛ finya tɛrɛnin mun bɛ kɛ disi la ka ye i kɔnɔ la ka yɛlɛ olu bɛɛ de ka den dɛmɛ de a bɛ gɛrɛ sin na sin nuguni finnen dɔ ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan o bɛɛ de bɛ denyɛrɛnin dɛmɛ yannɔ tubabu ninnu b'a fɔ ko crawling u bɛ den bila o disi kan i b'a ye dennin yɛrɛ bɛ a bɛ to mouvement la ten a bɛ sin yɔrɔ ye mɔgɔ t'a yira ala la o ye ala ka ko ye a b'a kasa mɛn den bɛ sin kasa a b'a kasa bɛ don a nun na bon a ɲɛ hali n'a tɛ yelikɛla mɛ yɔrɔnin min finnen don ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan den min ɲɛsin de ma o yɔrɔ de bɛ taa kɛ sin ye ce qui fait que bara bɛ bila la ka ban yɔrɔ bara bɛ dɔrɔn de an ka pratiquer awɔ
C'est très important ka allaitement initie follow na fanas abe den deme ka denga sugaro niveau comme il a fait mina glucose ya bo réguliser denga température le fait que ni den rebe bamso kerefe den be bamso température de ta saw kuma do la ni ya jatem ne be bamso température ta ka den température ta a bebe ke kile o de abe den fenge mo me joro o den be den na o ben den funteni bela adai disika a gerila abe den demola le fait que deme chimie deme bola yoro muna c'est stérile mais amba do ka fo microbe nyalama umbeno uluka ya farima le fait que deme ta china microbe nyalama umbi farila ebo de dili dema l'enfant a besoin de ça aussi très important ni jigina c'est très aussi important erkola den kan se ka bla china ka shindi anaka gutelen ne ko di dema chaque 2 heures amanga teme 2 heures à 3 heures de temps kan saw pour les premiers 72 heures à 5 jours de la vie de l'enfant comment là jusqu'à 2 semaines de la vie de l'enfant doit toujours être au niveau de la maman à côté de la maman bamso ka shindi di dema chaque 2 heures à 3 heures. Binta nanganya fo maragaw ye kanya. Anya fo kanye sa. Anya fo kanye. Mare muso ni go binta ko. Ni muso ijigina. Fo kata se 2 semaines ma otewa binta. Donc den kanga simi chaque erfla ikijija abesuno kola binta ito ngoro fo ngate maragaw abesuno kola utala wuli abesuno kola wo abanyelawo abekasilawo abeyelelawo chaque 2 heures ikijija ikasindi dema ote binta awo parce que shinji sinji folo munu minale colostrum sao kumala psika kile sabake kumala psika kile duruke guteleni ndrone be bola ama bon volume tala se va te me den kono me den moko bala ebe koni me continue ko di dema chaque 2 heures kuma de la uba fo ni tangi ni deme ka do mugan kwa be ka do soro o ere flanu non konnala ibse ka dento kuma de la aka 4 heures kelinke 24 heures konnala akala teme o 4 heures kelinga snogola binta yoro ni fo kanya da amara ga mo famia se ganda ere fla me kle kelen konnala 24 heures ni awo 24 heures konnala kadamine so fajiri fu fajiri la ni den kanga ke chaque heure fla mais ni dem fe ka pose dita par exemple den do be no nu ko nu fara ko ni ulu ko ngo ayi imala fu fe ke nebe suno ko de parce que ne fana sekena amanga teme heure nanin kan chien kele o 24 heures kononala donc idenga na to dale ka heure nani ke muso mata kasindi adekar chien kele abso dem se ka suno heure nani doron chien kele doron ni tile kono o 24 heures kononala atonu nuna ko ni erebe dena wuli den ali dem se ka la wuli ka so dem anyele saw dem se ka shimi ka nye datugulento o eto nya ka continue ka suno ese ay dem batiki to abuye ko ka to o ka wuli ka so ka dena wuli na ko ka dena wuli ka shindi dema o ma fo ka fo wuli inyele no an kantoma den ka wuli erebe denta ka den gere shina den do be ke suno kola ibe se ku la wuli togo mina amandi den she ka maka usena useroni bu abu o manduye ibe se ka den se mine ou bien ka den fenge meni den do shina le fait que ala ifendo ke ni fe magara den dala ou bien nena abu black amuka imba bugo den wona na magara fe mala ba muwana o ala yero do ke dunyi c'est que ni chiffre do kanye den da kono na la saw abe den black amuka ninde ya amana amuka amana suguro ma fene mu ya da kono obe ja kun fa ba do ka okay ni ne ka dumuni na be continue ka mi na fara dron abe continue ka snogo ibi se ga den dai kerefe ibi da ka snogo ube ni mo bata ka taga na ka ta mine ube ka ko e ko ni ibi da
i b'i ka dumuni kɛ k'i yɛrɛ ka besoin kɛ i bɛ sunɔgɔ fana. Mais Binta, comme il go chaque 2 heures ka to ka sin di denw ma, problème fana ye mun ye mɔgɔ caman bɛ yen n'u jiginna surtout minnu den fɔlɔ don i b'a dɔn k'a fɔ ni i bɛ commencer ka sin di le fait que den bɛ sin sama ni mun kɛ donc muso caman bɛ yen a b'u degun kosɛbɛ a b'u tɔɔrɔ y'a donc o fana bɛ mɔgɔ caman décourager k'a fɔ k'u bɛ sin di den ma à chaque 2 heures surtout n'i kɛra jitɔ i b'a fɔ ko ne an bɛ siran dimi sugu bɛɛ ɲɛ donc ni ko courage tɛ don i la i ka sin di den ma chaque 2 heures n t'a dɔn i bɛ se ka conseil jumɛn di o muso ninnu ma quoi minnu bɛ ne ka catégorie kɔnɔna na. Bon Isao ni i ye point ɲɛnama fɔ nin na parce que wa b'a fɔ ko sin dili man ka dimi a man ka dimi lase muso ma. Ni bɛ ka sin di den ma n'i y'a dɔn k'a fɔ a bɛ k'i fɛngɛ donc muso dɔ bɛ dɔn f'u b'u nin kin u b'u nɛn kin tellement que dimi b'u kan. Binta o fɔlɔ ni n ka jugu koyi. Mais Sao i b'a dɔn k'a fɔ Alakima man ka digi la digili fɛn tɛ. Parce que mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ ko ou bien an tɛ kuma a kan u b'a fɔ k'i b'a kɛ ni musokisɛya de. Mais culture dɔw de bɛ yen nɔ Binta ne yɛrɛ b'a dɔn hali n'u bɛna taga jigin dimi bɛ kɛ komi k'u faga ni i y'i ka dimi exprimer c'est comme si i ye jitoya yira donc mɔgɔ caman b'a préférer k'o dimi to u dusukun na k'o exprimer i y'a ye mɔgɔw k'u hakili to o la quoi vraiment culture ye tiɲɛ ye mais culture dɔw ni tiɲɛ fana tɛ taga dimi ye dimi de mɔgɔ bɛ se k'i ka dimi i bɛ se ka ɲɛfɔ cogo ni mɔgɔ ma fɛn mun fɔ ɲɛ tɛ sɔrɔ a la n bɛ ka sin di den ma a bɛ k'an tɔɔrɔ peut-être n'i y'a fɔ dɔ bɛ se kɛra dɔ f'i ɲɛna a bɛ k'e tɔɔrɔ a dun man k'i tɔɔrɔ i kan ka mun de kɛ i y'a ye solution bɛ sɔrɔ a la mais mɔgɔ caman bolo n'i y'a fɔ o bɛna kɛ n ye jitɔ ye n ye fɛn ye olu n'a ɲɔgɔnna caman kɔ tabu sugunin dɔw targetini sugunin dɔ bɛ kɛ o tigilamɔgɔnin kan mɔgɔ a yɛrɛ bɛ gêner ka kuma quoi. O b'a lamɛn ko muso fana ka dɔn k'a fɔ i ka kuma n'a tɛ ka kɛ ka ɲɛ o n'i ka musokisɛya tɛ ɲɔgɔn si de la au contraire courage bɛ k'i la ka ɲininkali kɛ. C'est vrai que ala ye réflexion di denw ma ni fɛn minnu donn'u da kɔrɔ n'a magar'o la u b'a essayer k'a mugan mais en même temps fo an ka i bɛ den dɔw bɛ yen nɔ f'i k'u dege de ni den bɛ k'i kin hali ni den wolola n'u a nɛn tɛ ka se ka coordonner ka ɲɛ o bɛɛ de y'a kɛ ni den wolola mɔgɔ min y'i lajigin o tigi kan ka den lajɛ depuis a kunkolo f'a senunku a n'a da kɔnɔna k'a lajɛ da kɔnɔna in a bɛ ka nɛn bɛ ka se ka bouger ka ɲɛ wa o la ni den da don sin na est ce que nin den na se ka ba sin ji bɔ ou bien nin den fɛn dɔ b'a la peut-être que a nɛn kɔnɔna fasajurunin dɔ bɛ an nɛn jukɔrɔla la dɔw ta ka jugu ni dɔw ta ye o fɔ ko c'est normal mais n'i y'a lajɛ ni bɛɛ y'i nɛn kɔnɔna lajɛ i b'a ye k'a fɔ e ka fasajurunin bɛ niveau jumɛn na dɔw bɛ yen nɔ u nɛn tɛ se ka bɔ hali k'u lèvre sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u nɛn o fɔ k'an da lɔgɔbɛtɛlen don da lɔgɔbɛ tɛ o sa o parce que an nɛn fasajuru de jalen don ne yɛrɛ kun t'o dɔn ni n ka kalan sira tɛ aw bɛ denmisɛnnin fɔ ko i da lɔgɔbɛtɛlen don i da lɔgɔbɛtɛlen don an tila ka cours k'i kun an bɛ tila ka s'o ma mais fo i k'o bɛɛ de dɔn ni denɲɛrɛnin min bɛ yen nɔ n'a mago bɛ dɛmɛ na fo mɔgɔ min ye i b'i janto la fo tigi fana ka se k'u muso dɛmɛ de bon ni e ma kuma dɔw mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛna den kɔnɔna da kɔnɔna lajɛ fo o bɛɛ de ka jate minɛ wala n'o problème min bɛ yen nɔ an b'a essayer k'a lajɛ problème de bɛ yen den nɛn de don wa a da kɔnɔna de don wa ou bien sin de tɛ ka don den da kɔnɔ ka ɲɛ parce que dimi yɛrɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na et que ni den tɛ ka se k'a da don ka ɲɛ a bɛ sinninkun in de bisi a b'o de kin a b'o de bisi o de bɛ na ni dimi ye dɔw yɛrɛ bɛ fo jeli bɛ b'u la u b'u sigi a kan ten tɔ mais ni an bɛna sa a yɔrɔ ma sisan nɔ sa sinji cogo de bɛ yen nɔ fo mɔgɔ de fana ka sɔrɔ ka musow dege o la. Ok, den sin bɛ di den ma cogo min ok n'an sera o yɔrɔ la Binta a bɛ sɔn ka fisaya dɛ i k'o ɲɛfɔ kɛ.
Niro ni anglais. Juste Binta ite mena slide muna sisan ye fendo ya la c'est très important. Ni slide kira ka nyefo. Sinji di dem ka sinji awolo la 24 heures folo mu konna na fa bese ba na fa mu yara be ba yara kan folo. Yangi den yara che. Je pense que ni robo yoro kan wa ni sera ko nyefo ko sinji ka sinji de ma na fa be den doro ne ka. Me obe ina ka fo ko sinji de muso yara fana ka sinji de ma ana fa babe muso yara ka pisa bi kisi ka bo fen chama ma me mo ko don donc vraiment ni slide nya fo nya na o ka fam ya kan. So alatima e fenwi me nye fendo for kaden re bla ifari la folo an fo ko skin to skin contact o très important si bare bola o skin to skin anga ni kene ka ne de sisano binta bi ga mfo ni jigina yoromi ukadenta adam musoka na fa bade bala minore nya fo o te binta awo kadenda musoka an ni muso be sogonna la e ka to ka ide mine ban iden geri yere la ibe wafo kuma do la ko ni be shindi la dema fugulan me to ka don den kuna fugulan bo ere o kasa iden kasa be do nuna abe deme abe hormone fana de fo den nana den be ano den be ni kerefe anga barake ame commencer ka damine wala ni den nana ki dadu anna wakati mina den mo be muna an fana bo barake ka di wafo ni be u bo frafa chiaka nye an bara yano fugula nunu iba be boy iba boy den kuna ka den gerela de ma binta na nganya fo ganya go an marala no anya fo ganya anga family na out ka family te gelanga igol na go igol te gel binta ko ni den bi bolu ni na sindi ama firo den ngera no we fugula nka kumolola ibo fugula iba ko ne ka shapo imen kuna to mi ka bodi wote abinta donc aboko na fa de fo sisano mo wote abinta awo o boy ko yika den gerila yika den kasa sama den re fana ki kasa sama ale fini banunu ni be shindila ni be ka sogonale la den gere i fari kolo den fari kolo corps à corps en cambode masau skin to skin with corps à corps binta ni klela na question do be ne bolo ika o kuma ka yani be yina problème mo fana be no sindi fan fela par exemple muso do be no cheno be mo be ne re bo o catégorie konnana ka fo ki be ta sinta sisa mo sigilendo ibe simbo do iba ta iba di dema ebe ka fo mo mo be do ki ba do par exemple ne akti bala kuma na me sindi dema no kuma préférer ga do ki ba ndo do ga de ngolo ndo o konana ka sindi dema donc mo ko chama me se ku yera le retrouver situation surtout muso mo be ijabu do iba fo go enanyona donc ebe ka do ki ba kuma mo fo ça même muso mo bo situation on ebe se la délicate du même pour le ma concernant ça. Bon, iboro comme ne rebe nkulo datu. Bon, ni be shindi, ni bi era sogonna la. Ni rebi ka sogonna la anta nkulo datu. Ni cheni ka deme o dedu. Fo ni mo rebe no, nunu me se ka ki furu che. Me ni be kene manala, am fo kiki yere farira. Ipse ka shindi, wala ke ni jigina fini me fina itse ka dumblo. Ni be shindi, fini me fina itse ka du. Bon ba fo ne ra ni flamu numbe no, asmiliani nkana yo kuma lam to ka plaquette ni nundo dun ka bo kene manala ulu te shindi na yo finime finet se ka dumbli décolleté se ka dumbli parce que kuma la shin volume be chaya do be langana be yala ni langana ni bo to abu suyoro no la sano langana do de dalo no akama spécialement akama bo langana nunu be ke e ba a blaika mais eni dembe ke farila afinu era fana beno alatima finu fana be to yala ma me anga yoro anga malila de dorkibanu ba mbolo akan nogo de me se ka don dorkiba jugoro dorkiba nunu kan e kwani nga yika sike dinye dalaje kalaje ka fo fini te ka don ka den ka anu bloqué akan na se ka étouffer mais à part ça ne okay bisigi yera protéger bisika langana fense ka ni be du kono na la mais ame ka fɛn mun fɔ ni 24 heures fɔlɔ de an ka muso yɛrɛ man ka bɔ kɛnɛ ma sawo ni b'a sɔrɔ i bɛ so kɔnɔna de la o de kɛ cɛ tɛ don i kan nouvelle génération no on est olu binta
mɔgɔw bɛ social media kan sa dɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ exposer social media kan. An bɛ ni photo snap dɔrɔn k'a bila e ko k'an kana bɔ. Okay. Sinon fɔlɔ la an denw kun tɛ ye o kun tɛ ye u kun bɛ don sokɔnɔna la e yɛrɛ bɛ to sokɔnɔna la f'i ka denwuludon. Binta o y'a ye ni fo ni ye césarienne kɛ dɛ n'o tɛ bi y'a to an ye snap kɛ k'an dun. Olu bɛɛ de bɛ muso protéger parce que e ni den de don o de ye i tɛ taa yɔrɔ si la ne bɛ fɔ n ka muso ɲɛna n'i jiginna sa o les 3 jours fɔlɔ la i tɛ bɔ i ka dilan yɛrɛ sanfɛ i bɛ jigin min kɛ dɔrɔn o ka taa ɲɛgɛn na ka segin ka na e kɔni dalen don i ka dilan sanfɛ de sa o 3 jours 3 jours dɔw min bɛ far'o kan i bɛ se ka bouger i ka dilan kɛrɛda fɛ i ka dilan kɔnɔna la i bɛ se ka bouger ka fɛnw sama yan nɔ ni yan o tɛ 6 jours ye 3 jours yɛrɛ bɛ far'o kan tuguni i b'o k'i ka chambre kɔnɔna dɔrɔn de la sa o ne b'o de fɔ n ka muso bɛɛ ɲɛna n'i bɛ jigin ne kɔni bara e kɔni b'a dédiquer de au moins au minimum 7 jours fo denwuludon e de bɛ k'i ka chambre kɔnɔna la sa sani i ka jigin i bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ na minnu bɛ na i janto i la minnu bɛ tobili kɛ ka d'i ma ni mɔgɔ t'i kɔrɔ i bɛ tobili kɛ sani jigin don ka se k'a bila mananu kɔnɔ k'a glacer k'a mara wala e kɔni e ni de ka chambre bɛ ɲɔgɔn na sa. Mais Binta o tagama misɛnnin kɔni kɛ so kɔnɔna la as we know pregnancy tant que ni o 6 jours une semaine ma se ne b'a fɔ n ka muso ɲɛna ne tɛ fɛ k'i ye yalala salon kɔnɔna la fo 6 jours in ka tɛmɛ n'i bɛ se ka fɛn wa n'i bɛ wuli ka taga e bɛ taa salon ka t'i sigi salon kɔnɔ de sisan sa k'i ka teleninw lajɛ mais k'a fɔ k'i bɛ tobili kɛ ka ga ta ka finɔgɔ ko ou bien k'a fɔ k'i bɛ bɔ ka taa yala ka taa i den yira mɔgɔ la ne de bɛ taa an bɛ taa mɔgɔ ka so kɔnɔ ka taa i ka visite kɛ i yɛrɛ o ye muso min bɛ jigin ne kɔni bara parce que ne b'a dɔn a valeur min ne yɛrɛ den wolo ne b'a dɔn a importance bɛ mun ye wa fɔlɔ la n'i y'a ye k'a fɔ an ka muso kun tɛ bɔ n'i ka denwuludon tɛ o yɔrɔ parce que kun ne b'a la l'allaitement yɛrɛ ye fɛn kelen ye sa o mais e yɛrɛ i kɔnɔna kan ka kɛnɛya right hali ni jiginna voie basse la i bɛ sɛŋɛ la furu ka jɔ mɔgɔ de b'a la minnu bɛ taama la minnu bɛ sen ka sokɔnɔna la ka caya ou bien je me sens bien mes amis sont ici on va fêter on va faire ceci mais an bɛ photo ninnu ta la mais habillé la tantôt sa i b'a ye k'a fɔ u ka saignement bɛ mɛn ka tɛmɛ muso min sigilen don. Binta i ye point ɲɛnamaba dɔ signaler même si a tɛ don allaitement kɔnɔna na video in bɛ sɔn a bɛna diya il faut que n k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye peut-être an bɛna kɛ deuxième partie la a kana diya kojugu n b'a je sais pas ni bɛ heure jumɛn na fɔlɔ an b'a o enregistrer mais yanni o cɛ n bɛna point i bɔra ka nin kuma min fɔ sisan nɔ an ka génération tile la an ka génération yɛrɛ tɛ laada de don Mali la il faut que mɔgɔw fana ka fɛn dɔ fana faamuya Binta ni muso jiginna muso bɛ sɛgɛn. Bon, social sugu dɔ bɛ mɔgɔw ka mentalité tɛ kelen par exemple ne filɛ nin ye ko dɔ bɛ yen nɔ vraiment ne tɛ sɔn a ma mɔgɔ muso mana jigin i bɛ hadamadenw de ye diɲɛ don o don bɛ taga bɔ o muso yɛrɛ tɛ se ka temps sɔrɔ Binta k'a bɛ se k'a reposer n'i y'a ye i bɛ sin di den ma ka ɲɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ i reposer la de parce que muso i b'a dɔn den fitinin bɛ mɔgɔw bolo su fɛ a tigilamɔgɔ tɛ sunɔgɔ Binta parce que den i b'a dɔn sufɛla fɛ denw ka sunɔgɔ ka suma. Imagine que mɔgɔ min bɛ bɔ o cadre kɔnɔna na su fɛ i ma sunɔgɔ journée kɔnɔ kɔni tu espères que i bɛ se ka sunɔgɔ dɔɔni kɛ mais o kuma na c'est pas mal parce que an ka laada de don mais o kuma de la visitew de bɛna daminɛ fo mɛr hadamadenya taabolo dɔ de don Mali la an tɛ se k'o fɛn quoi mais an ka message dɔ fana ci mɔgɔw ma ne kɔni bolo ne ka faamuyali kɔni na vraiment ni muso jiginna a y'a to a ka une semaine sɔrɔ fɔlɔ a ka sɔrɔ ka taa bɔ den il faut que an k'o fana daminɛ Binta an ka campagne de sensibilisation kɛ nin fɛn ni fɛn parce que o bɛ nin fɛn fitinin mun négliger quoi ça joue beaucoup sur la maman muso tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ a tɛ nɔgɔya joona a den fana bɛ sɛgɛn a tɛ se k'a den ladon a kan k'a ladon cogoya min na quoi Binta o degun bɛ mɔgɔw kan Mali la dɛ. A degun bɛ mɔgɔw kan dɛ a degun bɛ mɔgɔw kan yɛrɛ surtout fɔlɔ la n'i y'a ye an masaw tun bɛ se ka den wolo sa o den 8 den 10 mais o t'u bali u ta nakɔ ni fɛn ninnu na mais bi na n'a ye den kelen wolo 2 3 wolo an kɔni o y'an ta bannen sa fanga fosi de t'anw na. Binta an bɛ sɛgɛn dɛ. C'est parce que an imagine mɔgɔw ye an bɛ sɛgɛn Binta. Parce que n'an jiginna
an masa kun b'aw janto yɛrɛ la cogo min na an ka mɔgɔw t'o kɛra an tɛ temps ta la k'an yɛrɛ kɛnɛya i bɛ donso pɔntiri dɔn donso bonya dɔn e k'i hakili to la ni o jeli bonya kun bɛ i woro la e bɛ sigi so i bɛ kalo joli kɛ sokɔnɔna la o jeli bolo mais le fait que o jeli bɛ e kɔnɔna la i ɲɛ t'a la mais a jeli b'i kɔnɔ de sa musow t'o de don u bɛ ɲinɛ o de kɔ jeli bɛ yen nɔ mais a b'i kɔnɔ de i ɲɛ t'a la mais a b'i kɔnɔ de ne m'i janto yɛrɛ la k'i yɛrɛ reposer ka to yɔrɔnin kelen o jeli bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma kɛnɛya o sa Binta, il faut que an ka yɔrɔ dɔ fana signaler jeli ko in ni nɔgɔya ko in na i ye muso kisɛya ni m'o fɔ kɛ o ni an ka génération t'inquiète ne ba ɲuman na génération fakɛɲɛ génération snap ko ni whatsapp ni statut ko mun nana sisan nɔ mɔgɔ bɛ jigin 2 jours 3 jours donc pour que ka yira mɔgɔw la ne ye n ka forme récupérer ne bɛ taa donc i b'an ye sa an bɛ snap de la fan bɛɛ fɛ gin donc ka yira message dɔ véhiculer en réalité qui n'est pas vrai qui n'est pas vrai i bɛ taa sɔrɔ a tigi yɛrɛ ma kɛnɛya yɛrɛ fɔlɔ mais pour que k'a fɔ ne de ye muso kisɛ ne de ye nin ye donc a tigi bɛ fɛn dɔw kɛ donc ni o nɔfɛ mɔgɔw les gens qui sont influencés par cette personne n'olu y'o ye a y'o kɛ n'olu fana jiginna kɛ olu fana bolo o de ka ɲi olu fana bɛ 2 jours 3 jours kɛ dɔrɔn Binta i b'olu fana natɔ ye donc il faut que message ka di musow ma de pour que i bɛ se k'i den allaiter ka ɲɛ mɔgɔw bɛ ka kulonkɛ allaitement na allaitement ye fɛn nafamaba de o la video bɛna janya mais den tɛ n'i yɛrɛ bɛ taa sin di den ma ko den bɛ nafa sɔrɔ sin na o k'a sɔrɔ e yɛrɛ mun ye ba ye fɔlɔ e yɛrɛ kɛnɛyara fɔlɔ i ni ni i farikolo ni i hakili la quoi le repos est très très important mais musow tɛ ka se ka o repos in dɛ u b'o k'o yɔrɔnin de négliger minɛ hali musow bɛ jɔrɔ la mun kɛ o n bɛ fɛ ka fasa n'i bɛ allaitement yɛrɛ kɛ sa i bɛ ci allaitement bɛ ci naturellement a bɛ i ka uterus dɛmɛ k'a datugu ka segin a forme na n'i b'a dɔn na minnu ye den sɔrɔ ka tɛmɛ u bɛ n'a dɔn n'i ye den don sin na wagati o wagati a bɛ komi i bɛ tin de la n kɔ tuguni o ye o fana allaitement importance a b'i dɛmɛ i ka saignement a b'a minimiser fo ka taa dɛmɛ k'a jɔ Binta n'an ka yɔrɔ in fɔ marakaw ye koyi ko Binta i to n ka sigi ka ɲɛ koyi n ka nin fɔ marakaw ye Binta ko musow ko ni aw jiginna ni m'a fɔ ten wa ko sinji nafa belebeleba wɛrɛ min bɛ sinji la parce que n'i jiginna aw bɛ hakɛ to jeli bɛ fɔ cogo di bange jeli voilà bange jeli bɛ kɛ musow la pour que ko o fanga dɔgɔya kosɛbɛ n'i tora ka sin di den ma a ka ca ala fɛ o fanga bɛ dɔgɔya kosɛbɛ ka tɛmɛ muso minnu tɛ ka sin di den ma nin tɛ bɔ marakaw kɔnɔ Binta ne de y'a f'i ye a tɛ b'u kɔnɔ parce que n'i y'an b'a la ten tɔ a ye gɛnni jangan kɔnɔ siri tant que ni e yɛrɛ ka o basi ninnu bɛɛ ma bɔ i kɔnɔ n'i y'a ye fɔlɔ la an ka hali sisan nɔ gɛnni ni babi ninnu ni fɛn bɛ wuli fura minnu bɛ wuli ka d'i ma k'i dɛmɛ k'i basi fɛ k'i kɔnɔ nɔgɔ mais allaitement yɛrɛ ala yɛrɛ o di muso ma a b'i dɛmɛ hali ni babi tɛ mɔgɔ min bolo mɔgɔ minnu t'a dɔn kana fɔ e ma babi min o de y'a kɛ n kɔnɔ tɛ ka jigin e ka sin di Binta an bɛna spécial don dɔ kɛ o la ni musow jiginna u ye after birth care donc u kan ka mun postnatal an b'o baro kɛ Binta o ka d'an ye koyi olu ka d'an ye dɛ walayi mɔgɔw bɛ tile ka ne wolo olu de la a ka di bɛɛ de an bɛna kuma olu kan mais Binta i panna slide in kunna parce que question donna a kɔrɔ i ma se k'a ɲɛ ok min ka question jaabi a kɛ to i ye kun ye jumɛn question jaabira o sisan dɔ tora nin ye ok yeah minnu kun bɛ ka importance fɔ u ye étude caman kɛ par exemple sisan nɔ yan nɔ i b'a dɔn tubabu jamana ninnu na o tɛ fɛn k'u kun fɛ hali ni an y'a dɔn k'a fɔ ala yɛrɛ nin dan mɛ tubabu yɛrɛ bɛ wuli k'u ka recherche kɛ u bɛ wuli ka mɔgɔw suit bon wuli yɛrɛ stade wuli étude kɛ ka recherche kɛ ka yira k'a fɔ corps à corps entre la maman et la n'o fɔ bamanankan na ko ni muso jiginna i bɛ den mun ta k'a da i disi kan o de ye Binta awɔ ka den olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ si vraiment mun bɛ fɔ la an ye étude k'a la k'a yira k'a fɔ nin de don a bɛ hali tension a bɛ muso yɛrɛ ka tension jigin marakaw
aya mede habitation ni jigina doron habitation bila den takada idisika habitka ha binta ani hali ika opportunité ka sega munu me shindi do maka sani sanke ni ya damine depuis 24 heures froina iba ka fo ulu muso ka tilinga continue ka shindi ka me ka sani sanke uka wetudu fana woyira ani abe dere de munu be kashi kosebe ni den gerila iba ade do bote do ko do re don te kashi yo ko den tu bulu ka sokonna la ite dere ban kashi ka me kosebe binta o do segera abe den calme abe den calme munu de umbe kasi ona beto kasinde o de ma régulièrement kacha ala fa be do bo denga kasi balla aleni abe dere ka fara parce que den ka shinji ere allaitement ere fana abe den deme kosebe abe coordination wafo de mun te se ka shimi ube de mun te se ka nyana kili ati aden te se ka shimi ulu be moyen ki ijanto idena fana to buko ko survival mode intoro tawoni no ube se ka nyafa bamananga na me am so ko to angela tinto am na survival mode ni ya foto wodme inda am mekla gam yani video be comme am na ge parti flala am na fo bamananga na Madame Sisano, genre, le fait qu'Andou me guérana, ama d'entenduna, l'enfant a plus de chances qu'à survivre. Binta, bunu fana be animation ga barama no kone. Vraiment, ama profiter ya no ga animation ke lo be fo ne rese kana sigilla meto munu. Parce binta ko par exemple idente ba ingini na motea parce que voilà di dembe disi ibaro ni dembe nina atenina abenina kila kanye je pense binta ora le do parce que fica só ko bere sui donc voilà o jigda ya do bla o disika jango wala foto wodi abe dengere ni saya abe do wala abe chama mbare wala saw abe amba chamandi amba bere di alama me ala ko I ne be fendo dima iki demenai emai ame wuli ko ame fen chama fanga demana kono o doye ni kendena dente kerefo ni dembi kerefe yere ba do fe mbe kala dena ote nina kili denga nina kili ibso ka be denga temperature ibso ko be santi ni dembi I farila ote okay donc en résumé binta beka mufo ko ni jigina ikatoka surtout jigina 24 heures folom na don folom na kadam ne par exemple ni jigina fajiri fo fajiri wele ikatoka denda disika kuma be abike sababu ye emiye demba ni tension bila biseka dobo ita tension na abe dobo denga kasimisenina donc abe klatuni abike sababu ye den kabalika saya abike chama kise uma pesi ibaro ni demenina ubia ni dentenina wa benta ina na kelen yoro do ko nyabala ka slide ka abeke sababu ye fana ka den ko stress hormone mum be ke den na jigini kofe kono maya ni jigini kofe abe chama babola donc abe se ka den lafia ya den me se ka suno ko kanye ate manga chama o de kata yu den na manga ke ani sawo ambe fola mungi mena fenkelen fo muso yina ni mume fako ke kana ke ki to suno kola ibe ni ke ibe dem blai disika ka dem minere ni iyere nyeyele nino voilà parce que amna le article do ke aka sudden infant death c'est problème chama be musola dembe denga baliga saya be sega éviter to ambe ka présentation do ke asa mega mutena berekala ou bien do parce ibe senge kuma la dem sega boka bibolo abebi Abe recommandé au fin qu'on a so dembatigi inye sisno bagato ite denda idisika oteke inye yelele ali nie fura de ta ko fura be seka sno de blela ikana denta kada idisika voilà namba afin que ba spécifier qu'on a ya we ba spécifier la kanyi me fogo de orenya surtout ni demu no yera wolo la prématuré la sao ka den yera bla corps à corps yera abulu yera deme kosebe ango fana farafashia
ni den prématuré kuma lo bu bla verni nunu vitrine nunu kono ka chaleur ni dula mais ni den munu sera talié et qui se ka den ta ka bla tike kono c'est très important et ka den bla non na be mu so chama encourager prématuré o ba wona no ye u de da isi u fon kan ka be den deme kosebe abe ba ere deme kosebe OK me fogo de francien ka fa étudier ira kalan ira ka fo corps à corps avec ton enfant c'est très important à ce qu'il faut qu'à ban quoi ça na me say une vidéo in clôture corps à corps la me vidéo wala dam na me continue ah ouais problème ta là donc na nga ni enregistrer binta